Hello guys, good morning, good morning, good morning. Tanghali na. Tanghali na guys. Ayun lang araw. Thank you guys. Nandito ulit tayo guys. Ano, sa ilog ba? Sa ilog ba? Siyempre lagi ko yan kasama. Kasi ito yung mabait kasama. Yung tatlo, naku, maligalig yun. Kaya ako guys may dalang bag. Yan, always. Dumadaan ako sa grocery kung anong kulang namin. Yan, ang init na alas 10 na kasi. Nabili kasi ako sa Ay, alam mo na yun. Kakadot-dot. Ang init dito sa kabila. Malilim pa kasi maraming puno doon na nakabangga. Yan o. Yan. Yan. Ito tayo sa may puno dumaan. At medyo may silong. Medyo madilim dito. Pag doon, yun o, ang init. Yan si Flower. Kanina pa yan naghihintay sa akin. Dali. Ayaw! Ang lakas eh. Tutumbahin mo ako. Doon oh, may ilalim doon oh. Pwede tayo mag-slide. Pwede tayo mag-slide. May slide sana no. Sarap pag-slide. Yan guys, ang laki ng puno oh. Laki ng ugat. Yan. Dito na naman. May init Flower, wag kang malikot. Yan dito naglalaro sila guys. May net silang nilalagay dito. Magbabalibol sila. Yan oh. Ang daming guys oh. Yan season yata ngayon itong puno na to. Yung nagbubulaklak siya ng kulay red orange. Yan. Ayan. Parang bunga ng malunggay. Yung kanyang ayan oh. Yan. Parang bunga ng malunggay. Yan. Yan. Nagpapahinga na yung workers kasi tanghali na nga. Merienda time. Flower! Sobrang laki. Oh, kita natin.
Oh, kasama yung kanyang misis. Kanyang misis. Yan. Kanyang misis. Eh. Eh. Yung kanyang misis. Oh. Ay, si kuya yata ito. Yung nangingisda. Ala! Manya ikay? Wah. Ha? Manya makan. Sini ada apat anjing. Sini makan sini 3. Habis. Jantan ke? Ini jantan. Ah? Ini jantan amoy. Sini babae. Jantan. Ah. Ini amoy. Berapa kg ni ha? Oh. 20. 23. Oh, 23. Baru 23. Sudah? Yang wah. Nggak mau balik. Oh. Lagi mau kasih besi. You sini ikan sini apa? Jual. You sell ikan na? Hah? Sini ikan yung bili man niya. Ada lah itu sampai rumah tuh saya jual besi, Ah. buang perut. Nah, kami jual lah pasar malam. Ah. Oh. Awak ada pergi pasar malam Kota Damansara? Sini ya? Kota Damansara hari Selasa. Ah, sini ya? Sini tak ada. Sini hari Jumat saya tak masuk. Hari Selasa mah awak tak pernah jalan sana. Sini apa sini pasar malam? Ah, ya itu Friday. Oh. Saya Tuesday. Oh. Sana Selasa Dixon 7. Ah. Saya tak pernah datang, saya tak pernah tengok awak. Saya tada. Bos ada. Tada pergi. No pergi sini. Sini Empire Empire sini building ada sini pasar. Oh. Bukan sini. Oh. Maunya panas. Iya rumah Kak, sini ya? Sungai Buloh. Sungai Buloh ah. Sini. Pasar. Oh. Sungai Buloh pasar. Oh. Ada pergi Sungai Buloh? Ya. Sini anak bos ada main bola. Di sana. Oh. Sekolah Cina tahu? No, sini Padang. You bos apa? Cina ke? Cina. Sini bos Cina Maday. Madam Muda? Taiwan.